ویلکم بیک۔ بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے اس اہم خبر کے ساتھ کہ لیاری ٹرانسفارمیشن پروجیکٹ کے تحت آج میونسپل کمشنر لیاری حماد اندی خان اور پروجیکٹ ڈائریکٹر فہیم چاچڑ نے کلری فٹ بال گراؤنڈ کا دورہ کیا۔ دورے کے دوران ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیا گیا۔ مزید تفصیلات جنید جاوید کی اس رپورٹ میں۔ یہ ترقیاتی کاموں کا آغاز کہیں اور نہیں بلکہ لیاری کے کلری گراؤنڈ میں ہو رہا ہے، جہاں پروجیکٹ ڈائریکٹر فہیم چاچڑ اور میونسپل کمشنر حماد اندی خان عوام کو ترقیاتی کاموں سے متعلق بتا رہے ہیں۔ میونسپل کمشنر حماد اندی خان نے کہا پروجیکٹ کے تحت پانی کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا، ساتھ ہی خوبصورت فٹ بال اسٹیڈیم بھی بنایا جائے گا۔ جی بالکل، اس وقت لیاری ٹرانسفارمیشن پروجیکٹ، جیسے کہ ہم نے پہلے بھی اس کا ذکر کیا تھا کہ ایک پروجیکٹ لانچ ہوا ہوا ہے لیاری کے اندر، تو اس کے تحت ہم سوئل ٹیسٹنگ کا کام کر رہے ہیں۔ اس وقت ہم کلری گراؤنڈ میں موجود ہیں۔ اس کے بعد ایک اور جگہ ہے بہار کالونی، وہاں پر بھی ایک پارک ہے، اس میں بھی سوئل ٹیسٹنگ کا کام چل رہا ہے۔ تو یہ ایک آپ کو پتہ ہے جیسے کہ پروجیکٹ ابھی باقاعدہ طور پہ آن گراؤنڈ شروع ہو جائے گا، تو اس سے پہلے کچھ ٹیسٹنگز اور یہ ساری چیزیں جو ٹیکنیکلٹی کی ہیں اس کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے فار پمپنگ اسٹیشنز اینڈ ادر تھنگز لائک واٹر اور سیوریج۔ تو اس پہ یہ ابھی ہم ایک وزٹ کیا ہے ہم نے، اور چیزوں کو چیک کریں۔ جہاں تک آپ کا پارک کا سوال ہے، بالکل پارک پہ بھی ہمارا فوکس ہے، اور نہ صرف یہ بلکہ لیاری میں جتنے بھی تمام پارکس ہیں اب ہم اس کی طرف اپنا پرائرٹی پہ کام شروع کرنے جا رہے ہیں۔ پروجیکٹ ڈائریکٹر فہیم چاچڑ نے کہا عوام کو بہت سے منصوبے لیاری میں دینے ہیں، جس سے لیاری کے مسائل حل ہوں گے اور عوام کو ریلیف ملے گا۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہاں کے جو دو کرونک ایشوز ہیں، ایک واٹر سپلائی اور دوسرا سیوریج کا، تو اسی سلسلے میں ہم یہاں آئے ہوئے تھے کہ اس ایریا کو، اس یو سی کو ہم نے ایک ڈیڈیکیٹڈ واٹر پمپنگ اسٹیشن یہاں بنا کے دینی ہے۔ دوسرا یہاں ایشو جو میجر آ رہا ہے وہ آ رہا ہے سیوریج کا۔ اس کے لیے بھی ہم نے کیا کیا ہوا ہے کہ اس پورے ایریا کے لیے ہم نے الگ سے ایک نیٹ ورک سسٹم سیوریج کا ری ڈیزائن کیا ہوا ہے۔ اس کے لیے بھی ہم نیکسٹ اسٹیج میں اس کو پورے ایریا کو سیوریج اور واٹر سپلائی کا سسٹم اپ گریڈ کر کے رینیو کر کے دے دیں گے ہم۔ اس موقع پر ٹاؤن کے وائس چیئرمین عثمان ہنگورو سمیت دیگر بھی موجود تھے۔ کیمرامین منصور بنارسی کے ساتھ جنید جاوید، میٹرو ون نیوز، کراچی۔ ڈپٹی کمشنر وسطی طاہا سلیم کی سربراہی میں ایک اہم اجلاس کا انعقاد کیا گیا۔ اجلاس کی صدارت اسسٹنٹ کمشنر نیو کراچی ریٹائرڈ کیپٹن فرید حنیف نے کی۔ اجلاس میں کلین، گرین اینڈ سیف سٹی پروگرام کے تحت ضلع بھر میں نگرانی کے نظام کو مزید مؤثر بنانے کے اقدامات پر تفصیلی غور کیا گیا۔ انتظامیہ نے عوام اور تاجروں کے لیے بہتر سیکیورٹی اور صاف ستھرا ماحول فراہم کرنے کے لیے منصوبہ بندی کی۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ کے دفتر میں اسسٹنٹ کمشنر کی سربراہی میں اجلاس منعقد ہوا، جس میں کلین، گرین اینڈ سیف سٹی کے مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اجلاس میں ضلعی انتظامیہ نے تاجروں اور عوام معززین نے ملاقاتیں کی اور فیصلہ کیا گیا کہ تاجروں اور عوام شہریوں کی سیکیورٹی بہتر بنانے کے لیے جدید کیمرے نصب کیے جائیں گے۔ ابتدائی طور پر یو پی موڑ سے 4K چورنگی تک مرکزی شاہراہوں پر کیمرے نصب کیے جائیں گے اور ضلع میں مختلف مقامات پر مانیٹرنگ کے نظام کو فعال بنایا جائے گا۔ کلین، گرین اینڈ سیف سٹی کا مقصد تاجروں اور عام عوام کو حادثے سے محفوظ بنانا اور ضلع کو صاف ستھرا اور تجاوزات سے پاک کر کے بہترین ماحول مہیا کرنا ہے۔ انتظامیہ کے مطابق ان کیمروں کے ذریعے بہتر مانیٹرنگ ممکن ہو سکے گی۔ ٹریفک جام، حادثات اور تجاوزات کی وجہ سے پیدا ہونے والی مشکلات سے متعلق فوری معلومات مل سکیں گی اور جرائم کی روک تھام میں نمایاں کمی آئے گی۔ اسسٹنٹ کمشنر ریٹائرڈ کیپٹن فرید حنیف کے مطابق ضلعی انتظامیہ اور پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تعاون سے پروجیکٹ شروع کیا جا رہا ہے۔ اس اقتدام کا بنیادی مقصد شہریوں اور تاجروں کے لیے زیادہ سے زیادہ محفوظ، صاف اور منظم ماحول فراہم کرنا ہے۔ ڈپٹی کمشنر سینٹرل طاہا سلیم نے عوام اور تاجروں سے درخواست کی ہے کہ وہ انتظامیہ کے ساتھ تعاون جاری رکھیں تاکہ ضلع وسطی میں نظم و نسق اور سیکیورٹی کے نظام کو مزید مضبوط بنایا جا سکے۔ اورنگی ٹاؤن کے مختلف علاقوں میں میونسپل کمشنر آغا فہد احمد خان کی نگرانی میں تجاوزات کے خلاف کارروائیاں عمل میں لائی گئیں۔ میونسپل کمشنر نے دکانداروں اور ٹھیلا پتھارا لگانے والوں کو خبردار کیا اور خلاف ورزی کی صورت میں مقدمہ درج کروانے سے متعلق آگاہ کیا۔ انتظامیہ کے مطابق یہ کارروائیاں عوامی راستوں کی حفاظت اور شہر میں نظم و نسق قائم کرنے کے لیے جاری کی جائیں گی۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔
सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकामात और कमिश्नर कराची की खुसूसी हिदायत पर कराची में तजावजात के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। म्यूनिसिपल कमिश्नर औरंगी टाउन आगा फहद अहमद खान दुर्रानी ने डिप्टी कमिश्नर वेस्ट की सरपरस्ती में औरंगी टाउन के मुख्तलिफ शाहराहों, बाजारों, चौराहों, अवामी मुकामात, फुटपाथ पर मौजूद तजावजात के खिलाफ महकमा इंसदाद तजावजात की मुहिम तेज करवा दी। म्यूनिसिपल कमिश्नर आगा फहद अहमद खान ने अपनी निगरानी में अलीगढ़ बाजार, मरकजी शाहराहों, मुख्तलिफ तजारती मज़ाकिस और अवामी मकामात से तजावजात का मुकम्मल खात्मा करवा दिया। ऑपरेशन के दौरान पथारे, ठेले, केबन, बैंक, होटल्स और दुकानों के आगे बढ़ाए गए शेड्स और फुटपाथ पर रखी गई गैर कानूनी रुकावटें, कुर्सियां, टेबल्स हटा दी गयी। इन तजावजात से ट्रैफिक की रवानी मुतासर हो रही थी। इमरजेंसी के दौरान एम्बुलेंस को आने जाने में दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा था, जबकि आवाम की आमदोरफ्त में तजावजात की वजह से मुश्किलात का सामना था। म्यूनिसिपल कमिश्नर आगा फहद अहमद खान ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर तजावजात के खात्मे के लिए कार्रवाइयाँ जारी हैं। म्यूनिसिपल कमिश्नर आगा फहद अहमद खान ने ट्रेड यूनियंस के नुमाइंदों और दुकानदारों को वाज़ेह तौर पर पैगाम दिया कि अपनी हुदूद में कारोबार करें। तजावजात की सूरत में सामान जब्त किया जाएगा और कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जबकि औरंगी टाउन की हुदूद में तजावजात के खात्मे के लिए एंटी इंक्रोचमेंट औरंगी की टीम दिन रात भरपूर कार्रवाइयाँ कर रही है। सदर टाउन के महकमा इंसदाद तजावजात की सदर टाउन के मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयाँ आज भी जारी रहीं। कार्रवाई के दौरान मुतअद्दिद ठेले और पथारे जब्त किए गए, जबकि सड़कों और फुटपाथों पर कायम रुकावटें भी बनाई गई। मज़ीद तफसीलात जानेंगे इस रिपोर्ट में। चेयरमैन सदर टाउन मंसूर अहमद शेख और म्यूनिसिपल कमिश्नर आसिफ मिठानी की हिदायत पर महकमा इंसदाद तजावजात ने ग्रैंड ऑपरेशन कर डाला। एम्प्रेस मार्केट, दाऊद पोता रोड, लकी स्टार, रीगल चौक और सिटी कोर्ट समेत दीगर इलाकों से तजावजात का सफाया कर दिया गया। एंटी इंक्रोचमेंट टीम ने मुताद्दिद ठेले पथारे भी जब्त किए और जब्त शुदा सामान को सरकारी गोदाम में मुंतकिल कर दिया। चेयरमैन सदर टाउन मंसूर अहमद शेख ने कहा, तजावजात शहर को दीमक की तरह चाट रही है। शाहराहों को क्लियर रखने के लिए तजावजात का सफाया करना इंतहाई जरूरी है। मंगूपीर टाउन के चेयरमैन हाजी नवाज बरोही ने आवाम को बड़ा रिलीफ फराहम करते हुए 4K चौरंगी से फैज चौक तक सड़क की अस्तरकारी मुकम्मल करवा दी है। इस मौके पर हाजी नवाज बरोही का कहना था कि महदूद वसाइल के बावजूद ज़्यादा काम करके आवाम को तोहफे दे रहे हैं और इलाके में बेहतरी के मज़ीद इक़दामात भी जारी रहेंगे। मज़ीद इस रिपोर्ट में। चेयरमैन मंगूपीर टाउन हाजी नवाज बरोई ने कहा, 2.25 साल से मंगूपीर टाउन की तामीर कर रहे हैं। 4K चौरंगी से फैज चौक तक तवील शाहराह की तामीर के कामों का मुआयना करते हुए चेयरमैन मंगूपीर टाउन नवाज बरोई ने कहा, माजी में मंगूपीर टाउन को नजरअंदाज किया गया, लोगों को सहूलतों से महरूम रखा गया और गोठों को बिल्कुल नजरअंदाज करके एहसास से कमतरी का शिकार बनाया गया। लेकिन चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की हिदायत और उनके एतमाद पर पूरा उतरते हुए पहले दिन से अवामी खिदमत के सफर का आगाज किया, जो अब तक जारी है। आज अपने तमाम वसाइल का इस्तेमाल करते हुए मंगूपीर टाउन में वाज़ेह तब्दीली लाने में कामयाब हुए हैं। हाजी नवाज बरोई ने कहा, वजीर आला सिंध, वजीर बल्दियात और मेयर कराची के ताउन से जिंदगी की बुनियादी सहूलियात को लोगों की तहलीज पर पहुँचाई। इनका मजीद कहना है कि इस तवील शाहराह की तामीर से लोगों को बेहतर सफरी सहूलियात फराहम होंगी। आज गोठ में पानी, सेवरेज की लाइन, पेवर ब्लॉक वाली गलियां तामीर की गयी। उन्होंने मजीद कहा, मुझे मेरे वाइस चेयरमैन कौंसिल के मेंबरान को जो मनसब मिला, हम उसकी नेक नियति से अदायगी कर रहे हैं और लोगों ने पीपल्स पार्टी पर जो एतमाद किया, हम उस पर पूरा उतरने की कोशिश कर रहे हैं। और खबर दें आपको कि करीमाबाद के इलाके में KMC ने बड़े पैमाने पर ऑपरेशन जारी किया है तजावजात के खिलाफ और कई ठेले और पथारों को रास्ते से हटाकर रास्ते क्लियर कर दिए हैं। इसी बारे में जानेंगे इस रिपोर्ट में।
AMC का महकमा इंसदाद तजावज़ात मुतहर्रिक हो गया। करीमाबाद और अतराफ में तजावज़ात के खिलाफ कार्रवाइयाँ तेज कर दी। डायरेक्टर एंटी इनक्रोचमेंट साइम इमरान ने जब्त किए गए सामान को स्टोर मुंतकिल करवा दिया। साइम इमरान ने कहा, एंटी इनक्रोचमेंट बार बार खबरदार कर रहा है, सड़कों को बहाल रखने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। तजावज़ात लगाने वालों के खिलाफ FIR कटवाई गई थी। उन्होंने कहा, सीनियर डायरेक्टर अम्मार खान की हिदायत पर बैनर्स भी लगाए गए हैं। आज जिन लोगों का सामान जब्त हुआ है उसे वापस नहीं किया जाएगा। न्यू कराची टाउन में तरक्याती कामों का सिलसिला जारी है। चेयरमैन मोहम्मद यूसुफ ने सेक्टर 5G में नई सड़क के तामीराती मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। टाउन में 24 पार्कों की तज़ीन व आराइश मुकम्मल कर दी गई है, जबकि 12 पार्कों पर तरक्याती काम अभी जारी है। चेयरमैन मोहम्मद यूसुफ का कहना था कि वो मज़ीद तरक्याती कामों का जाल बिछाने का आज़म रखते हैं ताकि न्यू कराची टाउन के रिहायशियों को बेहतरीन सहूलियात फराहम की जा सके। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। चेयरमैन मोहम्मद यूसुफ ने सेक्टर 5G में नई सड़क के तामीराती मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। न्यू कराची टाउन में अब तक 24 पार्कों के तज़ीन और आराइश मुकम्मल की जा चुकी है, जबकि 12 पार्कों पर तरक्याती काम जारी हैं। वहीं 600 गलियों में प्योर ब्लॉक की तनसीब पर काम तेजी से जारी है। चेयरमैन मोहम्मद यूसुफ ने कहा कि सेक्टर 5G की ये मरकजी सड़क कई बरसों से खस्ता हाली का शिकार थी। जगह जगह गड्ढे और टूट फूट आवाम के लिए शदीद तकलीफ का बाइस बने हुए थे। अवामी मुश्किलात को मद्देनजर रखते हुए हमने इस सड़क की नए सिरे से तामीर का फैसला किया है और ये मंसूबा जल्द मुकम्मल कर दिया जाएगा। इन्होंने कहा कि सेक्टर 5G में दाखिले के लिए बिन कासिम स्टेडियम की तरफ से आने वाला मरकजी रास्ता भी शदीद खराबी का शिकार है। ये दोनों ट्रैक मोटरसाइकिल सवारों और गाड़ी चलाने वालों के लिए मुसलसल मसला बने हुए हैं, मगर अब इन दोनों शाहराहों को भी मुकम्मल तौर पर बहाल किया जा रहा है। इससे आवाम को आमदोरफ्त में ज्यादा आसानी हो जाएगी। चेयरमैन मोहम्मद यूसुफ ने अपने 2 साल दौरे इंतजामिया की कारकर्दगी का जिक्र करते हुए बताया कि न्यू कराची टाउन वाहिद टाउन है जिसके पास अपना वाटर पार्क मौजूद है, जो 25 टाउन में किसी और के पास नहीं। 24 पार्कों की तज़ीन और आराइश मुकम्मल, जबकि 12 मजीद पार्क तामीर के मराहिल में है। 6 गलियों में प्योर ब्लॉक्स बिछाने का काम जारी है और 150 से ज्यादा गलियां मुकम्मल हो चुकी हैं। मजमूई तौर पर 26 लाख स्क्वायर फीट प्योर ब्लॉक्स की सड़कों पर काम तेजी से जारी है। इन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 50 साल में न्यू कराची टाउन में इस सतह के तरक्याती काम कभी नहीं हुए। पहली बार ये टाउन बड़े पैमाने पर हकीकी तरक्की की तरफ बढ़ रहा है और अब न्यू कराची वाकई तब्दील हो रहा है। चेयरमैन ने अवामी मसाइल की जानिब से भी तवज्जो दिलाई और कहा कि सेक्टर 5G के रिहायशी 16 घंटे की लोड शेडिंग का सामना कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक से मुतालबा है कि कुंडा माफिया का खात्मा किया जाए और इलाके में लोड शेडिंग को कम किया जाए। वाटर एंड सीवरेज बोर्ड की कारकर्दगी पर अदम इत्मीनान का इजहार करते हुए चेयरमैन ने कहा कि ना पानी की फरहमी दुरुस्त है, ना सीवरेज के मसाइल हल किए जा रहे हैं। वाटर बोर्ड को बुनियादी सहूलियात की फरहमी यकीनी बनाने के लिए फौरी इक़दामात करना होंगे। इलाका मकीनों ने सड़क के तामीराती मंसूबे के आगाज को खुश आइंद करार देते हुए चेयरमैन मोहम्मद यूसुफ की काविशों को सराहा। गुलबर्ग टाउन के 4 स्कूलों में कंप्यूटर लैब्स का क़याम तलबा को जदीद तालीम से हम आहंग करने की जानिब अहम कदम। टाउन चेयरमैन नुसरतुल्लाह ने बेहतरीन तालीमी माहौल फराहम करने का वादा पूरा कर दिया। मज़ीद जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। गुलबर्ग टाउन में महकमा तालीम की जानिब से टेक्नोलॉजी एम्पावरमेंट प्रोग्राम की तकरीब सजाई गई, जिसका बुनियादी मकसद सरकारी तालीम इदारों में डिजिटल सहूलियात का फरोग करना, जदीद कंप्यूटर लैब्स का कयाम और तलबा की IT इस्तेदाद में इजाफा करना था। इस प्रोग्राम को टेक्नोलॉजी के फरोग की जानिब से एक अहम संग मील करार दिया गया। तकरीब में टाउन इंतजामिया ने उन सरकारी स्कूलों को कंप्यूटर सिस्टम्स, लैब इक्विपमेंट और जरूरी IT इंफ्रास्ट्रक्चर फराहम किया जहाँ कंप्यूटर लैब्स की अदम मौजूदगी के बायस तलबा डिजिटल तालीम से महरूम थे। इस इकदाम का मकसद नई नस्ल को बुनियादी ता आला सतह टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल, प्रोग्रामिंग, डिजिटल लिटरेसी और मुस्तकबिल की जदीद महारतों से हम आहंग करना था। इस मौके पर जमात इस्लामी कराची के अमीर मुनम जफर ने कहा कि कराची के 9 टाउन्स में जमात इस्लामी सबसे ज्यादा अमली काम कर रही है। तालीम और सेहत हमारी तरजीहात में सरे फहरिस्त हैं। जदीद टेक्नोलॉजी तक रसाई के बगैर तालीमी तरक्की मुमकिन नहीं, इसलिए सरकारी स्कूलों में कंप्यूटर लैब्स का कयाम एक अहम संगे मील है। हम बहैसियत जमात इस्लामी हमेशा इस बात पर यकीन रखते हैं कि तालीम और टेक्नोलॉजी का मजबूत इम्तिजाज ही कौमों की तामीर में बुनियादी किरदार अता करता है। आज के इस दौर में जदीद कंप्यूटर लैब्स का कयाम और तलबा में लैपटॉप की तकसीम महज सहूलत नहीं बल्कि एक रोशन और बावकार मुस्तकबिल की बुनियाद है। हमारी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान का हर तालिब इल्म न सिर्फ टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करे बल्कि आगे चलकर उसे तख्लीक और तामीर के लिए भी बरूए कार लाए। जो टोटल सूबाई बजट के का 30% बनता है, लेकिन आप देखिए 18वीं तरमीम के बाद जब हेल्थ और एजुकेशन सूबाई चैप्टर है, इस वक्त सूरत-ए-हाल क्या है कि पूरे सूबे में तालीम की सूरत-ए-हाल मैंने आपके सामने रखी कि 78 लाख बच्चे
تعلیم سے محروم ہیں. تو انشاءاللہ تعالی ہم اپنے بچوں کو اس پوری ان حالات کے اندر بھی انشاءاللہ تعالی اپنے بچوں کو پڑھائیں گے, اپنے شہر کے لوگوں کے لیے صحت کی سہولیات مہیا کریں گے کہ جس کا اسٹیٹ آف دا آرٹ ہم نے آج پرائمری ہیلتھ کیئر سینٹر کا وزٹ بھی کیا ہے, تعلیمی اداروں کو بھی آباد کر رہے ہیں, اپنی گلیوں کو اپنے محلوں کو بھی آباد کر رہے ہیں, اور اس بات کے لیے کوشاں ہیں کہ ہمارا شہر خوب سے خوب تر کی جانب آگے بڑھ سکے, ہمارا شہر ترقی کر سکے, ہمارے شہر کی گلیاں, ہمارے شہر کے محلے, ہمارے شہر کے اسکول, ہمارے شہر کے پارکس, یہ سارے ڈیولپ ہو سکیں اور یہ شہر انشاءاللہ تعالیٰ اپنی عظمت رفتہ کی جانب آگے بڑھ سکے. ٹاؤن چیئرمین نصرت اللہ نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ گلبرگ ٹاؤن میں بہادر یار جنگ ماڈل اسکول کی مثال موجود ہے. ہم مزید سرکاری اسکولوں کو کمپیوٹر لیبز کا تحفہ دے رہے ہیں تاکہ طلباء عصر حاضر کے مطابق تعلیم حاصل کر سکیں. ایجوکیشن جو اس وقت پوری دنیا کے اندر میں سمجھتا ہوں جو قومیں اور ملک جو فوکس کرتے ہیں ان کی ترقی کا راستہ ہے, عروج کا جو راستہ ہے وہ اسی تعلیم اور علم سے گزرتا ہے. آج میرے سامنے میرے اساتذہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں, میرے پرنسپل حضرات بیٹھے ہوئے ہیں اور میری بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں, بچے بیٹھے ہوئے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں یہ میرے لیے یہ اس وقت اثاثہ ہیں, اس گلبرگ ٹاؤن کا اثاثہ ہیں. یہ تعلیم اور علم کی کوشش کرتے ہیں اور کسی نے صحیح کہا کہ علم عمل کا امام ہے, علم عمل کا امام ہے. علم جب تک نہ ہو تو وہاں روشنی نہیں پھیلتی, وہ علاقے اور محلے روشن نہیں ہو سکتے. شاید میں یہ روشنی اپنی روشنیوں کی تنصیب بلب اور لائٹوں کے ذریعے کوشش کر رہے ہیں, لیکن اصل روشنی, اصل شعور اس معاشرے کو جس کی ضرورت ہے وہ اصل یہی علم ہے. وہ علم آپ لوگ پہنچا سکتے ہیں. یہ میرے سامنے بیٹھے ہوئے میرے اساتذہ کرام جن کا میرے دل میں واقعی احترام موجود ہے. آج گلبرگ ٹاؤن اگر موجود ہے, آج گلبرگ ٹاؤن کی کوئی آواز موجود ہے تو اس کے پیچھے اس کی پوری ٹیم موجود ہے. اگر وہ اس کے پورے ڈپارٹمنٹس, ایجوکیشن, ہیلتھ اینڈ سینیٹیشن اور دیگر جو بھی M&D ہے, B&R ہے, آج پوری ٹیم گلبرگ ٹاؤن کی الحمدللہ اس وقت جو ہے یہ سارے کام علم کے, تعلیم کے جو ہے مکمل کر رہی ہے. روشنی کے اور بحالی کے کام جو ہے الحمدللہ اس وقت گلبرگ ٹاؤن میں مکمل ہو رہے ہیں. تقریب میں امیر جماعت اسلامی گلبرگ وسطی کامران سراج, سابق ٹاؤن چیئرمین فاروق نعمت اللہ, میونسپل کمشنر عبدالحمید, ڈائریکٹر ایجوکیشن ندیم حنیف, ڈپٹی ڈائریکٹر, اساتذہ, طلباء, والدین اور علاقے کے معزز منتخب نمائندوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی. شرکاء نے کمپیوٹرز کی فراہمی, لیبز کی اپ گریڈیشن اور تعلیم میں ٹیکنالوجی کے فروغ کے سلسلے کو علاقے کی تعلیمی ترقی اور نئی نسل کے روشن مستقبل کے لیے نہایت خوش آئند قرار دیا. ویلکم بیک. خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. کورنگی ٹاؤن کے نجی اسکول میں ہونے والی تقریب میں چیئرمین کورنگی ٹاؤن نعیم شیخ نے خصوصی شرکت کی. نعیم شیخ نے طلباء کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے کہا کہ بچوں کی کامیابی ہی ہمارے روشن مستقبل کی ضمانت ہے. تقریب میں نمایاں کارکردگی دکھانے والے طلباء میں میڈلز بھی تقسیم کیے گئے. مزید اس رپورٹ میں. کورنگی ٹاؤن کے نجی اسکولنگ سسٹم کے زیر اہتمام اسپورٹس ڈے کی رنگا رنگ اور شاندار تقریب کا انعقاد کیا گیا. تقریب کے مہمان خصوصی کا سہرا کورنگی ٹاؤن کے چیئرمین محمد نعیم شیخ کے سر سجا. دلکش کھیلوں کے مقابلے اور خوشگوار ماحول نے اس تقریب کو یادگار بنا دیا. چیئرمین کورنگی ٹاؤن محمد نعیم شیخ نے مختلف کھیلوں میں نمایاں کارکردگی دکھانے والے طلباء و طالبات میں اعزازی میڈلز اور شیلڈز تقسیم کی اور ان کی حوصلہ افزائی کی. نعیم شیخ نے کہا یہ بچے ہماری قوم کا روشن مستقبل ہیں اور ان کی کامیابیاں ہم سب کے لیے باعث فخر ہیں. غیر نصابی سرگرمیاں طلبہ کی شخصیت سازی, خود اعتمادی اور عملی زندگی کی تیاری میں انتہائی اہم کردار ادا کرتی ہیں. کھیل اور مثبت سرگرمیاں نہ صرف جسمانی اور ذہنی صحت کو مضبوط بناتی ہیں بلکہ طلبہ میں نظم و ضبط, ٹیم ورک, برداشت اور قائدانہ صلاحیتیں بھی پیدا کرتی ہیں. انہوں نے کہا کہ نئی نسل کو بہتر مستقبل فراہم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ نصاب کے ساتھ ساتھ غیر نصابی سرگرمیوں کو بھی بھرپور اہمیت دی جائے تاکہ طلبہ ایک متوازن, بااعتماد اور فعال شہری کے طور پر معاشرے میں مثبت کردار ادا کر سکیں. چیئرمین کورنگی نے اساتذہ اور والدین کو کامیاب تقریب کے انعقاد پر مبارکباد پیش کی اور نوجوان نسل کی تعلیم و تربیت کے لیے جاری کاوشوں کو سراہا.
गडाप टाउन में जारी तरक्याती कामों का मुआयना करने के लिए टाउन चेयरमैन तारिक अजीज मौके पर पहुंचे, जहां उन्होंने मुख्तलिफ मंसूबों का तफसीली जायजा लिया। इस मौके पर तारिक अजीज का कहना था कि तरक्याती कामों के म्यार पर किसी किस्म का कोई समझौता नहीं किया जाएगा और तमाम मंसूबे मुकर्ररा म्यार के मुताबिक ही मुकम्मल होंगे। तफसीलात जानेंगे इस रिपोर्ट में। टाउन म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन गडाप के चेयरमैन तारिक अजीज बलोच और म्यूनिसिपल कमिश्नर मोहम्मद नवाज मेहर ने सुपरिटेंडेंट इंजीनियर B&R फरमान अली लाशारी के हमरा ज़ेर तकमील वाटर टैंक और वाटर सप्लाई स्कीमों का तफसीली मुआयना किया। दौरे के दौरान इन्होंने जारी कामों के म्यार, रफ्तार और मजमूई पेशरफ्त का जायजा लेते हुए मुताल्लिका अफसरान को जरूरी हिदायत जारी। चेयरमैन तारिक अजीज बलोच ने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के विजन, मंशूर और क़यादत की हिदायत के मुताबिक गडाप टाउन में तरक्याती मंसूबों का वसी नेटवर्क तेजी से फैलाया जा रहा है। हमारा मकसद है कि हर शहरी को साफ पानी, बेहतर सड़कें, निकासी आब, सेहत और सफाई और दीगर बुनियादी सहूलतें बर वक्त फराहम की जाएं। गडाप टाउन को जदीद सहूलतों से आरास्ता करने के लिए हम शबो रोज मेहनत कर रहे हैं। किसी भी मंसूबे में ताखीर या गैर मेयारी काम हरगिज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इन्होंने कहा, अवाम का पैसा अवाम पर ईमानदारी से खर्च किया जा रहा है। म्यूनिसिपल कमिश्नर मोहम्मद नवाज मेहर ने कहा कि तमाम तरक्याती कामों की मुसलसल मॉनिटरिंग की जा रही है ताकि मंसूबे न सिर्फ वक्त पर बल्कि बेहतरीन मयार के साथ मुकम्मल हों। हमारी तरजीह है कि हर मंसूबा जमीनी हकायक, तकनीकी मयार और अवामी जरूरत के मुताबिक मुकम्मल हो। इन्होंने तमाम इंजीनियर्स और अमले को वाज़ेह हिदायत दी कि काम में रफ्तार भी हो और क्वालिटी को भी मद्देनजर रखा जाए। गडाप की आवाम को रिलीफ फराहम करना हमारा फर्ज है और ये जिम्मेदारी पूरी दयानतदारी से अंजाम दी जा रही है। सुपरिटेंडेंट इंजीनियर B&R फरमान अली लाशारी ने कहा, हमारी टीम तमाम तकनीकी तकाजों को मद्देनजर रखते हुए मियारी तामीरात यकीनी बना रही है। काम की रफ्तार में मजीद बेहतरी लाई गई है और तमाम मराहिल कवायद व ज़वाबित के मुताबिक मुकम्मल किए जा रहे हैं। इस मौके पर डायरेक्टर इंफॉर्मेशन रिजवान साबिर, XEN करीम बरोही से EE मेहरान मलिक, सब इंजीनियर मुर्तजा दर्स, PS चेयरमैन लाल जान नबी भी मौजूद थे। न्यू कराची टाउन में स्प्रे मुहिम का दूसरा राउंड शुरू कर दिया गया। टाउन इंतजामिया के मुताबिक मुख्तलिफ इलाकों, गलियों और मोहल्लों में आवाम की सेहत को मद्देनजर रखते हुए मियारी अद्वियात के जरिए स्प्रे किया जा रहा है ताकि मच्छरों और बीमारियों के फैलाव पर मौसर तौर पर काबू पाया जा सके। मजीद तफसीलात जान लेते हैं इस खुसूसी रिपोर्ट में। चेयरमैन न्यू कराची टाउन मोहम्मद यूसुफ ने कहा है कि हम बातें नहीं खिदमत करते हैं और अपने टाउन के फंड से न्यू कराची टाउन की यूनियन काउंसिलों में अब दूसरे राउंड में स्प्रे मुहिम को जारी रखे हुए हैं। वाइस चेयरमैन न्यू कराची टाउन शुएब बिन जहीर और म्यूनिसिपल कमिश्नर मुनव्वर मल्लाह ने कहा कि न्यू कराची की यूनियन काउंसिलों में स्प्रे मुहिम जारी है। टाउन ऑफिस में मशीनों में दवाई डालकर महकमा सैनिटेशन के एडिशनल डायरेक्टर मुश्ताक अहमद खान की मुआवनत से टीमें रवाना की जा चुकी हैं। वाइस चेयरमैन शुएब बिन जहीर ने कहा कि न्यू कराची टाउन की गली मोहल्लों में गुज़िश्ता 20 दिनों से मुसलसल स्प्रे मुहिम जारी है ताकि लोगों को डेंगू, मलेरिया, मक्खी मच्छरों से महफूज रखा जा सके। हम अपने टाउन के फंड से लोगों को सहूलतें फराहम कर रहे हैं। म्यूनिसिपल कमिश्नर मुनव्वर मल्लाह ने कहा, कमिश्नर कराची की वाज़ेह हिदायत के बाद तसलसल से महकमा सैनिटेशन रोजाना बुनियाद पर स्प्रे मुहिम में मसरूफ है ताकि न्यू कराची टाउन के लोगों को वबाई अमराज से महफूज रखा जा सके। उन्होंने लोगों से अपील की कि स्प्रे मुहिम में ताउन करें।